आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। समिट को कामयाब बनाने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामबाद ज़िले में टिमरीज के तालिबे इल्म शेख मूसी की मुश्तबा मौत का वाक़या। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मुतासरा ख़ानदान को मुलाजिमत और मुआवज़े का तयख़ून। बीजेपी कॉरपोरेटर्स के शरंगेज नारों पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने हैदराबाद बल्दिया कौंसिल इजलास को रोक दिया। ज़बरदस्त एहतजाज। विमलवाड़ा में डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान फ्लोरिंग मुनहदिम। कांग्रेस एमएलए ए श्रीनिवास ने साबिक़ा हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। अपनी नस्लों को बिठाकर खिलाने के लिए सनती अराजियात की फ़रोख्त का स्कैम करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मंसूबा। केटीआर का इल्ज़ाम। हैदराबाद शाली बंडे की गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में धमाकों के बाद आग लगने के वाक़े में एक शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। सुबह तक आग बुझाने का अमल जारी। भारी माली नुकसानात का भी खदशा। माँ बाप की डांट से दिल बर्दाश्ता 10वीं जमात की तालिबा ने इमारत से छलांग लगाकर की खुदकुशी। जलपल्ली के तालाब में मछलियां पकड़ने के दौरान एक नौजवान की भी हुई मौत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। रेवंत रेड्डी ने समिट के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की, क्योंकि इस आलमी इवेंट में दुनिया भर से अहम तरीन शख्सियतें शिरकत कर रही हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि समिट के लिए नक़ाइस से पाक वसी तर इंतजामात किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को आलमी सरमायाकारी के मरकज़ में तब्दील करने के मकसद से ग्लोबल समिट पर तवज्जो मरकूज़ की है। तवक्को की जा रही है कि अमेरिका, बरतानिया, जापान, चीन, कोरिया के अलावा कई खलीजी ममालिक से भी मंदूबीन समिट में शिरकत करेंगे और इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कौंसिल इजलास के दौरान वंदे मातरम गीत को लेकर मजलिस के एहतजाज पर कौंसिल में माहौल कशीदा देखा गया। गीत के 150 साल की तकमील पर जब कौंसिल में उसे पढ़ने का ऐलान किया गया, मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने कहा कि जो चीज़ एजेंडे में नहीं है उस पर अमल ना किया जाए। मजलिस के कॉरपोरेटर्स के एहतजाज पर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की तरफ से भी नारेबाजी हुई। दोनों कॉरपोरेटर्स के दरमियान बहस व तकरार और सख्त अल्फाज का तबादला भी अमल में आया। मेयर विजय लक्ष्मी ने इस मौके पर मार्शल्स को तलब कर लिया। बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने कहा कि पंकम चटर्जी के इस गीत को तहरीक आज़ादी में नुमाया अहमियत हासिल थी। उन्होंने कहा कि ये गीत हमारी तहरीक आज़ादी की अलामत है और इसे किसी भी ज़ात के तबक़े से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम किसी भी तरह दिल आज़ारी करना नहीं चाहते। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की तरफ से जब ये नारा लगाया गया कि मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, इस पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के कॉरपोरेटर मेयर के इजलास तक पहुंच गए और अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। कौंसिल में मार्शल्स को तलब कर लिया गया और मेयर ने कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। वंदे मातरम बजाए जाने के दौरान मजलिस के कॉरपोरेटर्स अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहे। వందే మాతర గీతం ఈ దేశంలో ప్రారంభమైనప్పుడు అదొక మతానికి సంబంధించిన అంశంగా కొంతమంది మిత్రులు
వందే మాతరం పాడుతున్నప్పుడు నిలబడకపోవడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మేయర్ గారు, దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరుగుతున్నప్పుడు హిందువులు ముస్లింలను ఎవరు డిస్క్రిమినేషన్ చేయకుండా అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు రాసిన ఆ గీతం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పల్లెటూరులో, ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి మొహల్లాలో అందరు కూడా ఇది మా దేశం. एक मिनट, नो नो साहब, सोहेल साहब, नो नो, दिस इज नो नो नो, एजेंडा नहीं, नो नो, बात तो जरूर होगी सर. वी आर रिस्पेक्टिंग आवर स्टेट सॉन्ग ऑल्सो, सो वी हैव टू. नहीं सर, नो नो सर, अब रघुनंदन sir, this is, we haven't started. No, I have this act, I'm going to read. I will have to pick up them. Marshals pick up చేయండి వాళ్ళని వీళ్ళని ఎవరు నుంచున్నారో టేబుల్స్ మీద ఎవరు నుంచున్నారో వాళ్ళందరిని తీయండి. I cannot, టేబుల్స్ మీద నుంచిన వాళ్ళందరిని తీయండి. Pick up them. Marshals can pick up those people. Marshals. जीएचएमसी के आखिरी इजलास के दौरान सुबह बीआरएस के एमएलए श्रीनिवास यादव जब मुख्तलिफ मसाइल पर बोल रहे थे तो उनका माइक कट कर दिया गया। इस बात को लेकर बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया और खातून कॉरपोरेटर की तरफ से उंगली दिखाए जाने पर मेयर बरहम हो गई और कॉरपोरेटर पर बरहमी का इजहार किया। इस बात को लेकर काउंसिल में हुए एहतजाज की तरफ से कार्रवाई में खलल पड़ा। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स भैंस के साथ प्ले कार्ड्स थामे हुए जीएचएमसी के दफ्तर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने कहा कि वज़ीर आला को, मेयर को, जीएचएमसी के ओहदेदारों को शहर के मसाइल से मुताल्लिक़ किसी भी तरह की नुमाइंदगी करना बेफैज़ है, इसलिए भैंस को साथ लाया गया है ताकि इसे याददाश्त हवाले की जाए। ఎన్నోసార్లు మేయర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి ఎన్నో వినతి పత్రాలు అందజేశాము. కానీ దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టు ఎక్కడా స్పందించలేదు. ఎలాంటి పనులకి కూడా మాకు పరిష్కారం రాలేదు. కాబట్టి ఈసారి మేయర్ గారికి అర్థమవుతుందని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్ ఉన్నందుక ఈ రోజు దున్నపోతు గారిని కూడా మేము తీసుకొని రావడం జరిగింది. దున్నపోతు గారికి కూడా వినతి పత్రాలు అందజేయడం జరిగింది. लाठी गोली खाएंगे, हैदराबाद बचाएंगे, ऊपर शेरवानी, अंदर परछावी, ऊपर शेरवानी, अंदर परछावी, ऊपर शेरवानी, अंदर परछावी। इजलास के आगाज़ पर साबिक़ रुकन असम्बली जुबली हिल्स से एम गोपीनाथ, संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन मरहूम और तेलुगु गीतकार अंदेसरी को खराज पेश किया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की खिदमात को खराज पेश किया और अपने साथ ही मुजफ्फर हुसैन की शख्सियत और उनकी अवामी खिदमात का भी हवाला दिया। बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने तेलुगु गीत कारंदर सरी को खराज पेश किया। बीआरएस पार्टी के अरकान मुखन्ना और कॉरपोरेटर्स ने सुबह तेलंगाना हुकूमत के लैंड ट्रांसमिशन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर श्रीनिवास यादव, सुधीर रेड्डी, सबिता इंदा रेड्डी के अलावा कॉरपोरेटर्स प्ले कार्ड्स थामे हुए जीएचएमसी के सदर दफ्तर पहुंचे। हुकूमत की इस पॉलिसी के ज़रिए सनती अराजियात को फ़रोग़ किया जा सकता है। बीआरएस के लीडर श्रीनिवास यादव ने हुकूमत पर इस पॉलिसी की आड़ में स्कैम का इल्ज़ाम आयद किया और इसे मनसूख करने का भी मुतालबा किया। बीआरएस के लीडर्स और कॉरपोरेटर्स अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे।
تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن آج شام پنچایت الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شام 6:15 بجے پریس کانفرنس ہوگی اور پریس کانفرنس میں پنچایت الیکشن کا شیڈول بھی جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے تحفظات کے معاملے کو لے کر مجالس مقامی کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ وملواڑہ کے رکن اسمبلی اے سرینواس اور سلسلہ کی کلکٹر گریما اگروال آج سرکاری مکانات کے کام کے معائنے کے دوران حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب رکن اسمبلی اور کلکٹر عمارت کا معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک فلورنگ کے حصے میں شگاف پڑ گیا، تاہم اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، لیکن مکانات تعمیر کرنے کے دوران استعمال ہونے والی تعمیری اشیاء کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر اے سرینواس نے وملواڑہ کے نرساپورم میں فلورنگ کے منہدم ہونے کے واقعے کے لیے سابقہ BRS حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس نے کہا کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا معائنہ کرنے گئے تھے اور جس طرح کا معیار نظر آیا سب نے دیکھا یہ فلورنگ منہدم ہو گئی۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صنعتی اراضیات کو فروغ کرتے ہوئے 4 سے 5 لاکھ کروڑ روپے کے اسکیم کی کوشش کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ ریونت ریڈی اس معاملے میں اڈانی اور امبانی کو بھی ایک ہی جھٹکے میں پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ KTR نے کہا کہ ریونت ریڈی نے جس اسکیم کا منصوبہ بنایا ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر اس اسکیم کی رقم کھا سکیں۔ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 9300 ఎకరాలు అంటే హైదరాబాద్ ఎక్కడ పోయినా మీరు ఈరోజు 50 కోట్ల కంటే ఎక్కడ తక్కువ లేదు, ఎకరం 40-50 కోట్లకైతే ఎక్కడ తక్కువ లేదు। 40 కోట్లు వేసుకుంటే 9300 ఇంటూ 40 అంటే ఎంత? దగ్గర 4 లక్షల కోట్లు। 50 కోట్లు వేసుకుంటే ఒక ఎకరం 9300 అంటే దగ్గర 4,60,000 కోట్ల నుంచి 5 లక్షల కోట్లు। సో ఇది చిన్న చిత్కా కుంభకోణం కాదు, 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణం। రేవంత్ రెడ్డి గారి మనవాడికి మునుమనవాడు పుట్టేదాకా, వాళ్ళ మునుమనవాడు పుట్టేదాకా ఆయన డోక లేకుండా అదాని అంబానీ ఒకటే దెబ్బల క్రాస్ కావాలన్న చక్కర్లా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి స్కెచ్ చేసి, మరి దీని మీద మాట్లాడకపోతే, దీని మీద కొట్లాడకపోతే, దీని మీద పోరాటం చేయకపోతే రేపు ఇక ఎలక్షన్లు ఉండవు, ఏముండవు, కొనుక్కునే ఉంటుంది మొత్తం ఇక నిలబెట్టి మనిషికి ₹1,00,000 వాడేసి కొనేస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఇది జరగబోతున్న పరిణామం। ఇది ఎలక్షన్ వదిలేయండి। BRS پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ KCR کے دور اقتدار میں 1,30,00,000 خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی گئی تھیں، جبکہ ریونت ریڈی کی حکومت نے 46 لاکھ خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ہر بدکمہ تہوار کے دوران تمام خواتین کو ریاست میں ساڑیاں تقسیم کی گئی۔ ریونت ریڈی کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ بدکمہ ہو چکا ہے، تاہم صرف ایک بار خواتین کو ساڑیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مابقی ساڑیاں آخر کب تقسیم کی جائیں گی۔ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ కొడంగల్లో మాట్లాడుతున్నారు, ఏమన్నాడంటే చీరలు పంపించిన ఓట్లన్నీ నాకే గుర్తుంది అన్నారు। అంటే నేనేమంటున్నా అంటే వాస్తవానికి కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు పండుగకు బతుకమ్మకు చీరలు వచ్చినాయి, 2 పండుగలు పోయినాయి, వచ్చింది ఒకటే చీర కాదా, 2 పండుగలకు రావాల్సింది ఒకటే వచ్చింది। పోనీ కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడేమో 18 ఏళ్లు నిండిన అమ్మాయి నుంచి అత్తకు వచ్చింది, తల్లికి వచ్చింది, కోడలికి వచ్చింది। صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے پہاڑی شریف فروٹ مارکیٹ کے آغاز کو لے کر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی صدر مجلس کے پیام سے بھی ریاستی وزیر کو انہوں نے واقف کروایا۔ ریاستی وزیر نے
رکن اسمبلی کو تیقن دیا کہ پہاڑی شریف میں جلد ہی فروٹ مارکیٹ کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر فروٹ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے ارکان بھی موجود تھے۔ پیر کی رات شالیبنڈا گومتی الیکٹرانکس میں لگی بھیانک آگ کی وجہ سے نامعلوم شخص کی موت ہوئی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں لوگ آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے یہ شخص شدید طور پر جھلس گیا تھا اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ یہ متوفی شخص مسلم بتایا گیا ہے۔ عوام سے درخواست کی گئی کہ اگر کوئی اس شخص کے بارے میں جانتا ہے تو مولپورہ پولیس کو مطلع کریں۔ حیدرآباد پولیس کی طرف سے کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر کے کرشنا کانت کو ایپا دیکشا لباس پہننے پر میمو جاری کیا گیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے سری کانت کی طرف سے یہ میمو جاری کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بال اور داڑھی کے بڑے رکھنے، سیاہ کپڑے پہننے اور بغیر جوتے پہننے کے سلسلے میں یہ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع جلپلی میں مچھلیاں پکڑنے کے دوران جھیل میں گر کر 24 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ متوفی کی شناخت اندرا نگر جلپلی کے ساکن مہندر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر بچاؤ راحت کاری کی ٹیمیں اور ایف ایس چندرائن ہٹے کی ٹیمیں مقام واقعے پر پہنچی۔ لاش کو پانی سے نکالا گیا اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور اس سلسلے میں تحقیقات بھی جاری ہے۔ حیدرآباد کے حبشی گڑے کے حدود میں 10ویں جماعت کی طالبان نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق کم نشانات آنے پر والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ پر طالبان نے انتہائی اقدام کیا۔ سرپرستوں کو اور والدین کو طلباء اگر کم نشانات لاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ طلباء پر غیر ضروری دباؤ ان کے ذہن کو متاثر کر سکتا ہے۔ سرپرستی اگر اپنے بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان پر اور بھی دباؤ بڑھے گا۔ ایسے میں اپنے بچوں کو دوست کی طرح سمجھائیں اور ان کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کریں تاکہ بچے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ مادانہ پیٹ پولیس نے ایڈوکیٹ پر حملے کے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ حبیب رضوان ہاشمی پر ایک اسٹور کے اندر حملہ کیا گیا۔ ان کی آنکھ کے نیچے بھی زخم آئے ہیں۔ ایڈوکیٹ حبیب ہاشمی پر حملے کے خلاف گزشتہ روز وکلا نے بھی احتجاج کیا اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی ایک وفد نے خانگی اسکولز کی انتظامیہ کے ہمراہ اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر بی ایودھیا ریڈی سے ملاقات کی اور خانگی بجٹ غیر امدادی اور مائنرٹی اسکولز انتظامیہ کو RTI معلومات کے ذریعے دھمکانے کے حربے سے واقف کرواتے ہوئے ایک نمائندگی حوالے کی۔ اس وفد میں مجلسی اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج اور محمد مبین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ انفارمیشن کمشنر محسنہ پروین کی موجودگی میں مذکورہ نمائندگی اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر کے حوالے کی گئی۔ اس نمائندگی میں استدعا کی گئی کہ انہیں اس قسم کی ہراسانی سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ بعد ازاں مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بھی بتائیں۔ بہادر پورہ اور تمام تلنگانہ کے اسکولز کے ذمہ دار جو پرائیویٹ اسکولز کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر ہم لوگ RTI چیف کمشنر صاحب سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ ملاقات کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ مافیا کے طور کے اوپر پرائیویٹ اسکولز کو بلیک میل کر رہے ہیں RTI کے اندر ڈال کر کہ ان کے کیا کیا ڈیٹیل سے لینے کے لیے، مگر جو نان ایڈڈ اسکول ہوتا، پرائیویٹ اسکول ہوتا، وہ RTI میں نہیں آتا ہے۔
جس کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو کل تمام اسکول والوں نے آ کے نمائندگی کی تھی. اسد صاحب نے اپنے خود لیٹر ہیڈ کے اوپر پورے ڈیٹیل لکھ کے چیف کمشنر صاحب سے بات کرے تھے. آج 11 بجے کا ٹائم تھا. چیف کمشنر صاحب کوئی میٹنگ میں بیزی تھے تو 2 کمشنرز آج ہم سے ملاقات کرے ہیں. ایودھیا ریڈی صاحب اور محسنہ پروین میڈم دونوں کے دونوں ملاقات کرے ہیں اور تفصیل اسکول والوں نے نہ صرف بتایا ہے بلکہ جو بلیک میلر جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہوتی وہ کرنے کے لیے خاص طور سے ریکویسٹ کرے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرورت پڑنے کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین برابر اسکول والوں کے ساتھ تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے اور یہ بلیک میلرز کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بلیک میلر کا کام یہ ہو گیا ہے کہ آنا آئے دن اسکول والوں کو ہیراسمنٹ کرنا اور کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کرنا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہرگز ہونے نہیں دیں گے. میں تمام اسکول والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العظیم نقیب ملت حبیب ملت کی نگرانی کے اندر جو بھی ہماری پارٹی سے انسٹرکشن آئیں گا میں اور ہمارے دیگر ایم ایل اے جیسا آج ضلع نظام آباد کے بانسواڑہ منڈل کے چندور میں واقع ٹمریز 3 میں 10ویں جماعت کے طالب علم شیخ موسی کی مشتبہ موت کے واقعے پر صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ریاستی چیئرمین ٹمریز فہیم قریشی سے فون پر بات چیت کی. انہوں نے مرحوم طالب علم کے افراد خاندان کے ساتھ مکمل انصاف کرنے، خاندان کے کسی ایک فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے اور مناسب معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا جس سے چیئرمین ٹمریز نے اتفاق کیا. بیرسٹر اویسی نے فوری طور پر چیئرمین ٹمریز فہیم قریشی سے رابطہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کے لیے سرکاری ملازمت، معاوضہ اور مکمل انصاف کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا. بیرسٹر اویسی کی نمائندگی کے بعد چیئرمین ٹمریز نے واقعے کی مکمل انکوائری کرنے کے سلسلے میں بھی ہدایت دی. تلنگانہ حکومت نے خواتین کی معاشی خود مختاری کو فروغ دینے کے مقصد سے 304 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض جات مختلف سیلف ہیلپ گروپس کے لیے جاری کیے. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے منسٹرز کوارٹرز میں حسن آباد حلقے کے 7 منڈلوں سے تعلق رکھنے والے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس میں بلا سودی قرضوں کے چیکس تقسیم کیے. تلنگانہ جاگرتی کی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا نے آج جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے تحت ونپرتی ضلع کے دورے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ضلع میں صحت، تعلیم اور عوامی بنیادی سہولیات کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. کویتا نے بتایا کہ ضلع کے مختلف سرکاری دواخانوں، تعلیمی اداروں اور بستیوں کا معائنہ کیا گیا جہاں حالات نہایت ہی خراب اور قابل افسوس پائے گئے. انہوں نے کہا کہ ونپرتی کی عوام کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے تاکہ ایک صحت مند، شفاف اور انصاف پر مبنی تلنگانہ تشکیل پا سکے. నిరంజన్ రెడ్డి గారి వల్ల వనపర్తి జిల్లాలో మళ్ళా బీఆర్ఎస్ పార్టీ జన్మలో కోలుకోలేని దెబ్బ పడ్డది. ఆయన చేసిన అవినీతి, ఆయన చేసినటువంటి అన్యాయం, ఆయన బీసీల మీద పెట్టినన్ని కేసులు, ఆయన ఉద్యమకారుల మీద పెట్టినన్ని కేసులు, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరు చెప్పుకొని కళ్ళలో రక్తం వచ్చేటట్టు ఏడుస్తున్నారు. ఒక్కటి కాదు, 3 ఫామ్ హౌస్లు కట్టుకున్నారు. ఆయన ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయితే, ఒకసారి మంత్రి అయితే. కానీ అందులో అసైన్ భూములు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అందులో ఆర్డీఎస్ కోసం సేకరించినటువంటి భూములు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. మొత్తానికి మొత్తం కృష్ణా నది కంప్లీట్ గా ఒక కాలువ అంతా మీ ఫామ్ హౌస్ లకు వెళ్ళిపోతుందని చెప్తున్నారు. దాని మీద మరి ఎందుకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎంక్వైరీ చేస్తలేదు? ఏం అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది? మరి నిరంజన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అవినీతి కేసీఆర్ గారికి తెలియదా? లేకపోతే ఈ అవినీతి పైదాకా పోకుండా హరీష్ రావు గారు కాపాడినరా? ఈ అవినీతి పైన తెలిస్తే కేసీఆర్ గారు నిరంజన్ రెడ్డికి టికెట్ ఇవ్వరని చెప్పి కాపాడినరా? ఇప్పుడైతే మీడియా पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में भयानक आग लगने के बाद धमाका हुआ जिसके नतीजे में 7 अफराद झुलस गए और एक नामालूम शख्स की मौत वाक़ हो गई.
पुलिस अहदेदारों के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 10 बजे के बाद गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद किया जा रहा था कि अचानक वहां आग लग गई और शोले बुलंद होने लगे। इस दौरान शोरूम के सामने एक कार ठहरी हुई थी जो सीएनजी की बताई गई है। आग लगते ही इस कार में भी धमाका हुआ जिसमें कुछ लोग सवार थे। दुकान में मौजूद मुतादिद बरक़ी आलात में लगातार धमाके होने लगे। शदीद गर्मी के बायस कई एसी और वॉशिंग मशीन के कंप्रेसर के फटने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इस हादसे में मजमूई तौर पर 7 अफराद ज़ख्मी हुए और एक की मौत वाक़ हुई। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन किरण खरे IPS मुकाम हादसे पर पहुंच गए और मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और शाली बंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मुकाम हादसे पर पहुंचकर बचावकारी कामों में उन्होंने तेज़ी लाई। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात 10:20 पर गोमती इंटरप्राइजेज शाली बंडे में आग लगी, जिसकी इत्तला मुझे मिलते हुए मैंने नसीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया। उन्होंने कहा कि फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दीजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फौरन फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही हमारे जो कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब यहाँ हैं, उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुजूर मोतमिनीन को लेकर और यहाँ की पूरी अवाम को लेकर इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ पर थे उनको खाली करवाया, अपनी जान पर खेल के खाली करवाया। और इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग थे, जिसमें 2 जख्मी हुए हैं, जिसमें इसके मालिक और एक यहाँ पर काम करने वाला लड़का जख्मी हुआ है। ना सिर्फ वो लोग बल्कि रास्ता जाने वाले लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। यहाँ ये कांच बिल्डिंग के शीशे टूटकर बाहर आए और शटर टूटकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने टास्क फोर्स ईस्ट जोन के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक गैंग के 8 अफराद को गिरफ्तार किया जो मैवल बैंक अकाउंट्स खोलते हुए साइबर जराइम में मुलविस अफराद को ये अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर रहे थे। मुजरिमीन के कब्जे से कई बैंक की पासबुक्स, 14 ATM कार्ड्स, 12 चेकबुक्स, 6 सिम कार्ड्स व दीगर अशिया बरामद की गई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम्स एंड सिट ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील से वाकिफ करवाया। ఫోన్స్, దాని తర్వాత బ్యాంక్ కిట్స్, తర్వాత టోటల్గా వాళ్ళ యొక్క ఈ స్కానర్ అంటే థంబ్ ఇంప్రెషన్ స్కానర్ చేసే స్కానర్ ఇవన్నీ అక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. మ్యూల్ అకౌంట్ అంటే అసలు ఫస్ట్ మ్యూల్ అంటే కంచర గాడిద అని అర్థం తెలుగులో, అది మీ లిటరల్ మీనింగ్. సో ఈ మ్యూల్ అని అంటే ఏంటంటే ఏ ఒక బరువులు మోయించడానికి ఉపయోగించే ఒక రకమైన గాడిద. సో దాన్ని మ్యూల్ అంటారు. యాక్చువల్గా మ్యూల్ అకౌంట్ ఎందుకన్నారు అంటే మీకు తెలియకుండా, అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు తెలియకుండా మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ మీ ప్రమేయం లేకుండా మీతో పాటు చేయిస్తుంటారు. అది అకౌంట్ నీది, బట్ వేరే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తుంటారు. ఒక్కసారి అకౌంట్ తీసుకో. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। समिट को कामयाब बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामबाद ज़िले में टिमरीज के तालिबे इल्म शेख मूसी की मुश्तबा मौत का वाक़या। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मुतासरा ख़ानदान को मुलाजिमत और मुआवज़े का तयख़ून। बीजेपी कॉरपोरेटर्स के शरंगेज नारों पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने हैदराबाद बल्दिया कौंसिल इजलास को रोक दिया। ज़बरदस्त एहतजाज। विमलवाड़ा में डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान फ्लोरिंग मुनहदिम। कांग्रेस MLA A श्रीनिवास ने साबिक़ा हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार।
اپنی نسلوں کو بٹھا کر کھلانے کے لیے صنعتی اراضیات کی فروخت کا اسکیم کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا منصوبہ، کے ٹی آر کا الزام۔ حیدرآباد شالی بنڈے کی گومتی الیکٹرانکس میں دھماکوں کے بعد آگ لگنے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ صبح تک آگ بجھانے کا عمل جاری، بھاری مالی نقصانات کا بھی خدشہ۔ ماں باپ کی ڈانٹ سے دل برداشتہ 10ویں جماعت کی طالبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا کر کی خودکشی۔ جلپلی کے تالاب میں مچھلیاں پکڑنے کے دوران ایک نوجوان کی بھی ہوئی موت۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔